आरंभ करो। क्लीं श्रीं गौरांगाय स्वाहा, कृष्ण चैतन्य चंद्राय, क्लीं श्रीं नित्यानंदाय। একসঙ্গে সবাই বলো। क्लीं श्री उदित चंद्राय स्वाहा, क्लीं श्री गदाधर पंडिताय स्वाहा, क्लीं श्री सुभाष पंडिताय स्वाहा, क्लीं श्री गौर भक्तवृंदाय स्वाहा, क्लीं श्री गौर परिकराय स्वाहा, क्लीं श्री गौरांग अंतरंगाय स्वाहा, क्लीं श्री गौरांग अंतरंगाय स्वाहा, क्लीं श्री स्वरूप दामोदराय स्वाहा, क्लीं श्री राय रामानंदाय स्वाहा, क्लीं श्री ठाकुर गोविंदाय स्वाहा, क्लीं श्री परशुरामानंदाय स्वाहा, क्लीं श्री शंशिवानंदाय स्वाहा, क्लीं श्री गोविंदाय स्वाहा, क्लीं श्री माधवाय स्वाहा, क्लीं श्री घोष दामोदराय स्वाहा, क्लीं कविराजाय स्वाहा। महाराज जी আসনটা নিয়ে বসুন, মলাসনে বসলে হবে না, এইটা টান দিয়ে নিয়ে যাও। কোথায় ঘোরাঘুরি করে, সবচেয়ে কম দেখে না বেশি দেখে। শেষ। কি কৃষ্ণ। ओम क्लीं श्री शिवानंद चक्रवर्ती स्वाहा, ओम श्री शिवानंदाय स्वाहा, ओम भूष गोविंदाय स्वाहा, ओम श्री भूष माधवाय स्वाहा, ओम श्री भूष दामोदराय स्वाहा, ओम श्री भूष वासुदेवाय स्वाहा, ओम श्री कविराजाय स्वाहा, ओम श्री मां जन्मवटपुराणी स्वाहा, ओम श्री कृष्ण कविराज विश्वामिनी स्वाहा, ओम श्री कविराज रामचंद्राय स्वाहा, ओम श्री कविराज गोविंदाय स्वाहा, ओम श्री कविराज कन्नपुराय स्वाहा, ओम श्री कविराज नरसिंहाय स्वाहा, ओम श्री कबीर भगवानाय स्वाहा, ओम श्री कबीरमाय स्वाहा, ओम श्री वल्लभराय स्वाहा स्वाहा, ओम श्री भट्ट रघुनाथाय स्वाहा, ओम श्री दास रघुनाथाय स्वाहा, ओम श्री गोपाल भट्टाय स्वाहा, ओम श्री जीव गोस्वामिने स्वाहा, ओम श्री सुनानाय स्वाहा, ओम श्री कबीराय स्वाहा, ओम श्री कबीराय स्वाहा, ओम श्री ठाकुराय स्वाहा, ओम श्री चक्रवर्ती स्वाहा, पंडिताय स्वाहा, ओम क्लीं धनंजय पंडिताय स्वाहा, ओम गोस्वामिने स्वाहा, ओम ठाकुर गोस्वामिने स्वाहा, ओम ठाकुर गोस्वामिने, 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 ठाकुर गोस्वामिने, ठाकुर गोस्वामिने, ठाकुर गोस्वामिने, ठाकुर गोस्वामिने, ठाकुर गोस्वामिने, महाराज नमः। महाराज नमः। ओम दक्षिणाय नमः, ओम दक्षिणाय नमः, ओम दक्षिणाय नमः, ओम कुमाराय नमः, ओम कुमाराय नमः, ओम नमः, ओम शंभवाय नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम भवाय नमः, ओम शंभवाय नमः, ओम अंतरिक्षाय नमः, ओम दक्षिणाय नमः, ओम विलाय नमः, ओम अर्जुनाय नमः, ओम अभिरुद्राय नमः, ओम विलाय नमः, ओम सहसाय नमः, ओम पार्वतीनाय नमः, ओम वरदाय नमः, ओम कपिलाय नमः, ओम रामचंद्राय नमः, ओम विष्णुदेवाय नमः, ओम शुभदेवाय नमः, ओम जगताय नमः, ओम शिवाय नमः, ओम बलराजाय नमः, ओम प्रहलादाय नमः, ओम अंबरीशाय नमः, ओम देवताय नमः, ओम जयभवाय नमः, ओम गुरुराय नमः, ओम भगवते नमः, ओम उद्धवाय नमः, ओम युधिष्ठिराय नमः, ओम भीमाय नमः। ওখানে ওই 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 কোটা রেখে দাও, একটা কিছু রেখে দাও, ওর মধ্যে দিয়ে দাও। আরে বাবা, যেটা পায়ে দিতে বলছিল পলিথিনের সামনে রেখে দাও, আর পলিথিনের মধ্যে কিনা দিয়ে দাও। স্যার যাও, বাইরে 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 রেখে দাও। স্যার সেকেন্ডের মধ্যে না, এত চিন্তার কি আছে? বাহ, কোনো চিন্তা নাই, এক জায়গায় রাখলেই হলো, ঠাকুর পেয়ে নিবে। আন্না 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 বেশি হয়েছে। হ্যাঁ, ओम युधिष्ठिराय स्वाहा, ओम भीमाय स्वाहा, ओम रामाय स्वाहा, ओम भवाय स्वाहा, ओम विष्णुदाय, ओम भवाय, ओम भगवताय, ओम अद्वैताय, ओम हराय, ओम माधवाय, ओम अद्वैताय, ओम अद्वैताय,
Om Vindayoy, Om Gayatri, Om Savitrayoy, Om Tulashayoy, Om Dividurdayoy, Om Bhagavane, Om Murukutayoy, Om Manishtayoy, Om Sitayoy, Om Manishtayoy, Om Nidhayoy, Om Shikalayoy, Om Nakashwarane, Om Shukurayoy, Om Shukarayoy, Om Shukarayoy, Om Rudrayoy, Om Rudrayoy, Om Rudrayoy, Om Rudrayoy, Om Rudrayoy, আমি সেটা মেনে বলছি তারপর সবাই বলবো একসাথে যেটা হয়ে যাচ্ছে ধ্যান রাখো Om Shamene, Om Shamene, Om Krishnaya, Om Raya, Om Raya, Om Raya, Om Raya, Om Mehe, Om Raya, Om Raya, এইবার অগ্নিশিখা দেখা যাচ্ছে আনন্দ আছে তাই আপনি দেন আমরা বলতে থাকি আমরা কেটা বলে পুরো Om Shri Sudarshanaya Swaha Omastanti Rakshame Patisham Vishtavatayam Rakayam Karatame Bhagavanam Vishwamurti Janardhanaya Sudarshanaya Swaha Om Namo Bhagavate Bhu Bhu Sudarshanaya Dushta Daridra Durikarana Manahana Jahi Jahi Papam Mata Matang Mamam Arigam Kuruho Kuruho Thang Thang Ring 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 Bung Dashivaya Put Asraya Patashwaha Om Bhayam Bhattara Dhammayam Janardhanam Sarva Dukkani Rakshanim Kayam Rajjanata Vishuddhayam Dibbaya Swaha Om Namo Bhagavate Sudarshanaya Swaha Om Namo Bhagavate Mahaguraya Swaha Om Namo Bhagavate Mahachakraya Swaha Om Namo Bhagavate Mahagraya Swaha Om Namo Bhagavate Mahamantraya Swaha Om Namo Bhagavate Mahaviraya Swaha Om Namo Bhagavate Mahatejaya Swaha Om Namo Bhagavate Bhayankaraya Swaha Om Namo Bhagavate Sarva Dushta Vishaya Swaha Om Namo Bhagavate Sarva Shastru Bhasakosha Swaha Om Namo Bhaksha Bhaksha Swaha Om Namo Bhaksha Swaha Om Namo Bhaksha Swaha Om Namo Bhaksha Swaha Swaha Bhaksha Swaha Dakini Sakini Bhaksha Swaha Dakini Sakini Bhaksha Swaha
আগে 29 টাকা পাবে আর আমরা 2 টাকা আলাদা দাদা করে নিতে দাদা কোন এই যে এখন আবার বসাই দিলি চাল যাচ্ছে আলতি মায়েরা কি বলেন জানি কই দে একটা কই দে তোমার দিকে কি হবে রমেশ দোকান কি এই জানি মানে আছে ভুল জানা ব্যাপার হয়েছে কি ও জানালাগুলো বন্ধ তো Jahil Devi Swaha, Pangwai 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 Devi, Pangwai Devi, Pangwai Devi, Pangwai Devi, Pangwai Devi, তোমার কি বেলপাতা শেষ Om Bayu Vegaha, Om Chamunda, Om Bhadrakali, Om Sarvamangala, Om Vinayaka, Om Bahurupi, Om Karaha, Om Sarvavali, Om Sarvakali, Om Bhanaramukhi, Om Jalakamini, Om Virupukshaha, Om Virajaha, Om Dakshini, Om Shantihi, Om Vasudinaha, Om Aditaha, Om Siratihi, Om Nansarvaha, Om Charikaha, Om Balukaha, Om Gaurihi, Om Sartaha, Om Srutihi, Om Samudraha, Om Sarvakauti. শনির জন্য ভূত বা কৃষ্ণ গুরু কাষ্ট ওম সত্যং দেবান বিজয়ায় দেবান বিজয়ায় নমঃ সর্বদায় বিজয়ায় নমঃ স্বাহা ওম শনিষ্ঠরায় স্বাহা ওম শ্রী হরি শনিষ্ঠরায় স্বাহা ওম নমঃ বিষ্ণুরে মৃত্যুর্বায় ধীমহি তন্ন সূর্য প্রচোদয়াৎ স্বাহা রাহুর জন্য দারচিনি রাহুর জন্য Swaya Swaha, Om Jani Swaha, Om Hari Swaha, Om Bhagavate Swaha, Om Staya Swaha, Om Ramaya Swaha, Om Rudvaya Swaha, Om Maya Swaha, Om Kartikeya Swaha, Om Vishnudeya Swaha, Om Vikramaktaya Swaha, Om Krishnavargapya Swaha, Om Matruvargapya Swaha, Om Vishwata Pitaraya Swaha, Om Vishwapitaraya Swaha, Om Brahmapitaraya Swaha, Om Maturuppitaraya Swaha, Om Shambhapitaraya Swaha, Om Shambhapitaraya Swaha, Om Shambhapitaraya Swaha, Om Brahmapitaraya Swaha, Om Arjunapitaraya Swaha. Om Klim Pashchitatim Divanam Dividanam Murtinashtamam Pramo Bhaitam Visham Avishtam Alastrayam Vishtam Avritam Divyayam Swaha Pashchito Hum Karishami Swaha Bolo Om Vasturajaya Swaha Swaha
ओम वास्तुराज महाभाग शुभानुकरकाय स्वाहा ओम अशोकनामलिमत्रिकाय स्वाहा ओम शंकर स्वाहा ओम धृतराष्ट्र नागाष्टम गृह आरंभ अंतराय दोतर्गम स्वाहा ओम दोदकाय स्वाहा ओम ब्रह्मदेवताय स्वाहा ब्रह्मदेवताय स्वाहा ब्रह्मदेवताय स्वाहा ब्रह्मदेवताय स्वाहा ओम ब्रह्मदेव स्वाहा जाबो तो এবার শুনো এই একটা চ্যাপ্টার ভাল নাও বাকিটা রেখে দাও বাইরে নিয়ে ওয়ান টাইম চাল নিয়ে আসো কাগজের প্রায় দিতে ভাত খাও ওয়ান টাইম নিয়ে আসো এগুলো ওয়ান টাইম চাল বলা হয় একবার খাও ফেলে দাও এর মধ্যে ওটা অপোজিশন নাও এটা নিয়ে দাও সবাইকে ছায়া দেখার জন্য জায়গাটা ধরো হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে হরে স্বাহা হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে হরে স্বাহা হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে হরে স্বাহা हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे সবার মুখ দর্শন করা হতো সবার মুখ দর্শন করা হচ্ছে পিছনের দিক দিলি পারে আলোর সামনে হলে হবে না সবাই দেখেন সবাই দেখার চেষ্টা হ্যাঁ সবাই দেখার চেষ্টা করো পিছনে নিয়ে করো ओम श्री शनिश्चराय नंदनमनकमलोषमात्मानं पातुर्वातं कन्यायां नमाजय नमनावनमर्वाणितमदमद्दर्शनवत्सरं सदा तीर्थमकण्डादिं पातुं पातुर्जाताय कन्दो पातुं शिवश्रीरं कण्डकपातुं शुभनायं भक्तं पातुं सुराजितमकुञ्चकपातुं नाभिं राजितमपातुं मन्दपातुं विरकसदा उरुमावाङ्गभगवान् जन्मनुकृतकायं पादुर्गमन्दाकेन पदं सर्वाङ्गदानं विपुलायं अस्त्रमदनकायं सर्वानं लक्ष्मणेयं सूर्यनन्दन नमो नमः बोय ওইটা কোথায় পাত্রটা কোথায় এটা দিয়ে দাও ওই বাটিটা না ওই যে সবাই দেখলো দেখাইছে এদিকে সামনে ধরে নাইনার মতো দেখতে হবে নাইনার মতো দেখছে এখানে রাখো এবার তোমার এই এর মধ্যে 5টা পান 5টা সুপারি 5টা কলা 5 টাকা দক্ষিণা খই থাকলে খই দাও চিরা থাকলে চিরা দাও নকল দানা বাতাসা থাকলে দাও উঠো উঠো ওই করে থাকলে উঠো উঠে নিয়ে আসো দৌড়ে গিয়ে নিয়ে আসো দেরি করা যাবে না আরে তোমরা হরে কৃষ্ণ করে দিতে থাকো যা আছে একটা একটা করে চাল দাও হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে রাম রাম হরে স্বাহা হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে রাম রাম হরে হরে স্বাহা হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে রাম রাম হরে হরে স্বাহা হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে রাম রাম হরে হরে স্বাহা জোরে জোরে বলো बोलो ना हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे स्वाहा हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे राम हरे स्वाहा हरे कृष्ण हरे राम हरे राम स्वाहा हरे कृष्ण हरे राम हरे राम स्वाहा हरे कृष्ण हरे
Hare Krishna 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 Hare 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 Rama खोल दो Hare Hare Swaha Hare এদিকে खोल दो Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Hare Swaha Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Hare Swaha बाबा जरा Hare बोलो Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare Hare Swaha এর উপরে দই দাও মধু দাও Hare Krishna Hare Hare Swaha আচ্ছা মিষ্টিটাকে এই মিষ্টিটাকে মিষ্টি দাও এটা মিষ্টি Hare Swaha দই দাও Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 ওই যে কেটলি কেন Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare Swaha Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare Swaha Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare Swaha Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Hare Swaha Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Hare Swaha हरि ओम वस्तुराजो नमस्तेभ्यं परमं स्थानदायकं सर्वभूतोऽसितस्तं वस्तुराजाय नमो नमः ओम ब्रह्मदेव ब्रह्मपाल ब्रह्म उपद्रवनाशनं ब्रह्म रक्षकरं देव ब्रह्मदेव नमस्ते বাস হয়েছে কলা দাও পাঁচটা ओम ओम चक्रम पंजानम हन्नम परिवारम जगम सुभयानम रज्जम वृद्धिम जशम वृद्धिम प्रभावितम पुत्रदायकम रज्जम सम्मान वृद्धि संगम वृद्धि सुदैवष्टा मंत्र साधनम सिद्धार्थम रदनायनम स्वयं अस्माकंतम सुतद्वारम जगत पुण्यायम उद्दायम छाया पुत्राय कार्यम नमो नमः ধূপকাঠি জ্বালাও প্রদীপ জ্বালাও না না ওইভাবে গোটা গোটা আচ্ছা একটাই দিয়ে দাও একটা দিয়ে দাও যে কোনো একটা মিষ্টি লিখতে হলো 5 জাতের 5টা মিষ্টি লিখতে হলো না আর তোলা যাবে না বললাম কলা দিয়ে 5টা দিয়েছে মিষ্টি 5টা ঠিক আছে আর লাগবে না হইছে হইছে প্রদীপটা জ্বালাও ধূপকাঠি জ্বালাও এই একজন লোক ওঠো তো সামনে সামনে জল ছিটিয়ে যাবেন এটা 3 রাস্তার মুখে নিয়ে রেখে আসো আর এই যে আর এইটাকে একটা পিপল গাছের নিচে একটা বট গাছের নিচে রেখে আসো বাটি সহ রেখে আসবা আর ওইটাকে শুধু করে নিচের থালটা নিয়ে আসবা পিছন দিকে ফিরে তাকাইবা না যাও যাও 3 জন লোক যাও হাত দিয়ে হাত ধোয়া ওই বটি নাও বটিতে জল নাও বটি ধরো আমাকে তো ওষুধ তো আমারে একটু করে যদি না দেখি না ফেরি মাঝে একটু চলো না 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 একটু চলো তুমি বসে দিকে আমি তুলি এটা নিয়ে যাও এটা কোথায় রাখবা একটা বট গাছের নিচে কোথায় বট গাছ আছে মাঠে আছে একটা যেখানে বট গাছ আছে তাকে পাঠাও বট গাছের নিচে পাটি সহ রেখে চলে আসবে হ্যাঁ পাটিরা ফিরে আসবে না অশ্বত্থ গাছ কোথায় আছে অশ্বত্থ বট অশ্বত্থ গাছ বটতলা ও শুধু আপনার ফটো তোলা আপনার দিক থেকে কি তোমাদের হয়ে গেল নাকি হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে স্বাহা যাও হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে 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 রাম হরে হরে স্বাহা ओम वर्णाय स्वाहा ओम वराय स्वाहा ओम वाय स्वाहा ओम वादे स्वाहा ओम हृदय स्वाहा हृदय स्वाहा
अखिलाय स्वाहा उच्चताय स्वाहा ये देखो बोले बोले हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे स्वाहा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे स्वाहा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम তাড়াতাড়ি করো এতক্ষণ ধরে ভক্তি করছো না কেন हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे स्वाहा যে কোন একটু জলদি করো মুখে ঠান্ডা নিয়ে আসো हरे हरे स्वाहा हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे स्वाहा ओम नरसिंहाय स्वाहा ओम क्लीं महासिंहाय स्वाहा ओम क्लीं दिव्यसिंहाय स्वाहा ओम क्लीं महाबलाय स्वाहा ओम क्लीं उग्रसिंहाय स्वाहा ओम क्लीं महादेवाय स्वाहा ओम क्लीं वत्सजाय स्वाहा ओम क्लीं उग्रवितनाय स्वाहा ओम क्लीं रुद्राय स्वाहा ओम सर्वभूताय स्वाहा ओम क्लीं श्रीमते स्वाहा ओम क्लीं विघ्ननाय स्वाहा ओम क्लीं त्रिविक्रमाय स्वाहा ओम क्लीं भवाय स्वाहा ओम क्लीं कलाकलाय स्वाहा ओम चक्रिणे स्वाहा ओम क्लीं रूपाय स्वाहा ओम पंचमुखाय स्वाहा ओम ब्रह्मोदयाय स्वाहा ओम बहुराय स्वाहा এখানে কোনো চাল নিমিশ করে দাও না এই করতে কোনো চাল নিমিশ করলে তো হয়ে যায় हरे राम हरे हरे এই এখান থেকে কোনো চাল দিয়ে দেবো বাবাকে हरे 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 राम हरे हरे स्वाहा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे स्वाहा हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे ओम विकराय स्वाहा ओम कन्यकाय स्वाहा ओम प्रभुताय स्वाहा ओम विष्णुराय स्वाहा ओम त्रिविक्रमाय स्वाहा ओम कवचनाय स्वाहा ओम केशववशाय स्वाहा ओम योगे स्वाहा ओम भैरवाय स्वाहा ओम प्रदीप्ताय स्वाहा ओम कवचिताय स्वाहा ओम गुरुनाय स्वाहा ओम गौरीशराय स्वाहा ओम प्रभुताय स्वाहा ओम मोक्षवाय स्वाहा ओम ब्रह्माय स्वाहा ओम प्रदाय स्वाहा ओम विष्णुराय स्वाहा ओम बुधाय स्वाहा ओम अभ्याय स्वाहा ओम विष्णुवे स्वाहा ओम पुरुषोत्तमाय ओम नगनाय ओम नमस्ताय ओम सर्वदाय ओम सर्वेश्वराय ओम सर्वप्रभुवे ओम सर्वकाय ओम सर्वसिद्धाय ओम सर्वराय ओम विष्णुराय ओम आनंदाय ओम परमहंसाय ओम जगदाय ओम पुरुषाय ओम भक्तवत्सलाय ओम विनाय ओम रमणाय ओम आनंदाय ओम दुर्गुणाय ओम विवेकाय ओम भगवताय ओम परमेश्वराय ओम जीवेश्वराय ओम विनाय ओम विद्याय ओम विद्याय ओम विद्याय स्वाहा ओम जगत्पराय ओम जगन्नाथाय ओम महाकाय ओम दुर्गाय ओम परमात्मने ओम परमेश्वराय ओम विद्याय ओम विद्याय ओम परमात्माय ओम परमधामने ओम विद्याय ओम लक्ष्मी नरसिंहाय ओम सर्वदेवाय ओम विद्याय ओम सर्वपराय नमो আছে আর কিছু না শেষ সবার শেষ हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे स्वाहा हरे कृष्ण 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 ओम कृष्णाय स्वाहा ओम क्लीं गोविंदाय स्वाहा ओम प्रधर्माय स्वाहा ओम क्लीं विद्यावचंद्राय स्वाहा ओम नंदनंदनाय स्वाहा ओम कृष्णानंदनाय ओम क्लीं विश्वाय ओम क्लीं ब्रह्माय ओम क्लीं नारायणाय ओम क्लीं मधुराय ओम क्लीं नमोदराय ओम क्लीं गुरुपताय ओम क्लीं कृष्णाय ओम क्लीं ब्रह्मपदाय ओम क्लीं गोविंदाय ओम क्लीं गुरुवशाय ओम क्लीं विष्णाय আমার চিন্তা করতে হবে না प्रजापति विष्णु ऋषि गायत्री चंद्र शिव निरुद्र देवता इंद्र प्रज्वासन विरिजवा ओम प्रभु अनिरुद्र पशुवा वज्र पशुवाय नमः जगपाति भगवाय नमः जगदापति देव ओम देवो नमः भागवते पशुवाय नमः स्तुते नमो नमः ना আর সোহা দিবেন না কিছু দিবেন না আমার দিকে তাকাও প্রথম জল হাতে নাও পঞ্চপাত্রে চামচ দিয়ে এইভাবে একবার দিবেন এইভাবে একবার দিবেন আর এইভাবে একবার দিবেন কমিটবাদ দিয়ে আর তিনবার না সাইডে সাইডে আগুনের উপরে নয় ভিতরে দ্রব্যকুণ্ডের ভিতরে সাইডে সাইডে তিন কোণা হবে নাকি
তিন কোনা নয়, 3 দিক হবে। পূর্ব দিকটা খালি থাকবে, বাকি 3 দিক জল দিয়ে ঘুরানো হবে। প্রথম একবার ওম প্রজাপতি বিষ্ণু ঋষি গায়ত্রী ছন্দসি বিষ্ণু দেবতা দুপাঞ্জলিষ্ঠে বিরিজবাহ ওম অনুপাম নমো নমঃ। দ্বিতীয়বার ওম প্রজাপতি বিষ্ণু ঋষি গায়ত্রী ছন্দসি উচ্চিত দেবতা দুপাঞ্জলিষ্ঠে বিরিজবাহ উচ্চকামেন নমো নমঃ। তৃতীয় নম্বর ওম প্রজাপতি বিষ্ণু ঋষি গায়ত্রী ছন্দসি বিষ্ণু দেবতা দুপাঞ্জলিষ্ঠে বিরিজবাহ নমো নমঃ। এবার দেখো এইরকম করে ঘুরিয়ে জল দেওয়া হবে। হ্যাঁ দাও ভুল করে। ओम प्रजापति विष्णु ऋषि गायत्री छंदसि अनुरुद्ध देवता अर्चपंचसं विरजभावं रुचिमाय पुष्पाय नमः नित्यं पुष्पाय नित्यपदे भगवते सर्वदेवाय प्रतिभाय दिव्यपमाय नमः शिवाय सर्वोत्तम दिव्याय नमो नमः। হয়ে গেছে। এবার ওই মালকিনকে উঠা করতে বলো। উঠা মালকিনকে কে বলে? কলাটা হাত থেকে রেখে দাও। পূর্ণ পাত্রটা হাতে নাও। তুমি আসো, আসুন ছেড়ে আসো। মহারানী হয়ে বসে থাকলে হবে না। সামনে আগাও, সামনে 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 আপদ দিব সব সরাও, সামনে ডিব্বাটাকে সরাও। ডিব্বা পরিষ্কার করো। আগে আমার কথা শুনো, আমার বুকের দিকে তাকাও। আমি মন্ত্র বলবো, প্রথমে এটা ব্রহ্মকটে প্রশ্ন করাইবা। ব্রহ্মকট তারপর শুনো, দাঁড়াও। বলার পরে ব্রহ্মকটে প্রশ্ন করানোর পরে যজ্ঞকুণ্ডে প্রশ্ন করাইবা, তারপরে বৃন্দাদেবীকে প্রশ্ন করাইবা, তারপরে মাটিতে আবার যেখানে ছিল সেখানে রেখে দিবা। ओम विष्णुवे नमः ओम विष्णुवे नमः ओम विष्णुवे नमः ओम तत्सत् ओम ओम तत्सत्। পড়ো, তোমার কাজ করো, আমি আমার মন্ত্র বলি। এটা স্পর্শ করো। ओम तत्सत् मासो नवोत्तम मास श्रावण मास शुक्ल पक्षे सप्तमी गुरुवासरे नक्षत्रे सिद्ध योगे गौर करणे पण्डरासिद्धौ चन्द्रे कर्कटरासिद्धौ सूर्ये अमल मंडल गृह प्रवेश शुभ अपकारणहि शुभ कर्मेण प्रतिष्ठान होम यज्ञ सदक्षिणा सह पूर्ण पात्र भूत पात्र पूर्ण आहुति ब्रह्मनिपतिभ्यं नमो नमः। এবার সবাই পূর্ণ আহুতি দেওয়ার জন্য উঠে দাঁড়িয়ে যান। পূর্ণ আহুতি দেওয়ার জন্য উঠে দাঁড়িয়ে যান। হ্যাঁ, নারকেল নিয়ে দাঁড়ান, কলা নিয়ে দাঁড়ান, আপেল ফল আছে নিয়ে দাঁড়ান। বলে ওম पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्ण मधुष्यते पूर्णस्य पूर्णमेवाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम पूर्णहुम यशस्ये विष्णुवे जुहामि ज अस्मै विष्णुवे जुहोति स वरं अस्मै ददाति विष्णु वरं प्रीणे यश स्वामी लोके स्वाहा। सुंदर করে যজ্ঞকুণ্ডে বসিয়ে দাও। तदियं वस्तु गोविंदं सुखं एवं समर्पयेत् गृहाणं सन्मुखनाथ प्रसिद्ध परमेश्वर इदं फलं समर्पयामि। ओम नमो भगवते पुरुषोत्तमाय नमो नमः। तेन फलदानेन भवेत् जन्मानि जन्मानि अखंड ऋतुफलं समर्पयामि। नमो नमः। এবার দক্ষিণা কাঁসা টেকা আগুনে দিতে হবে। দক্ষিণা এই নাও। এই এখানে আমার কাছে কটা আছে? কার কার কাছে দক্ষিণা আছে? কত টাকা লাগবে? না থাকলে আমার কাছ থেকে নাও। সবার হাতে দিয়ে দাও। ঘি মাখাও। এটা আমি যদি বলেছি ঘি মাখাও, সবার হাতে দাও। যজ্ঞ করতে দেওয়া হবে। ঘি মাখাও। কোনদিন তো দেখো নাই জীবনে, এই জন্য গন্ডগোল হয়ে গেছে। এক দুইবার দেখলে বলে এটা হবে। আরে হইলি হই যা হয়েছে। আমার সঙ্গে মন্ত্র বলো। বলো ওম হিরণ্য গর্ভ সমবেত অগ্রে ভূতস্য জাতম পরিরেকো আসিত সদরাসি ইতিবা দেবমা স্বর্গমে কষ্টে
यत् देवा सन्ति वेदाः दक्षिणा प्रेम सहित यथाशक्ति समर्पिता अनंत फल दानेन गृहाण परमेश्वर इदं दक्षिणा समर्पयामि দিয়ে দাও আগুনের মধ্যে দিয়ে দাও দক্ষিণা সব এবার এই পান দাও তাম্বুল দাও আমল্লরি সংযুক্তম এলাচি লবঙ্গ সংযুক্তম তাম্বুলম প্রতিগৃহ্যতাম শ্রী ভগবত বিষ্ণুবে নমঃ এলাচি লবঙ্গ ফুলফল সংযুক্ত তাম্বুলম সমর্পয়ামি দিয়ে দাও হাতে ফুল নাও পুষ্পাঞ্জলি দাও সবাই হাতে देवाः ओम जगन्नाथाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् ओम विश्वभानु जायाय विद्महे कृष्णप्रियाय धीमहि तन्नो राधा प्रचोदयात् ओम कायेन वाचा मनसेन्द्रियेण वा बुद्धान् आत्मभानुस्मृतो समाव गुरुं सत्तो सकले प्रभु नारायणाय समर्पयामि ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् ओम महालक्ष्मी विद्महे कृष्णप्रियाय तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् ओम सर्वन्तिक बकुलम प्रपदलाम से पुनाम जात्रवाल कुलपुष्प बिल्ल प्रवाल तुलसी दल मंजरीकं सदा पूजमान जगदीशमे प्रसिद्ध ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् ओम तत्पुरुषाय विद्महे सहस्रकृतनाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् ओम नमः शिवन्ति पुष्पदागाय पूजा जलवज्रेश्वर ओम पुष्पांजलि मयाजितं गृहाणं परमेश्वरः नमो नमः দিয়ে দাও পুষ্পাঞ্জলি প্রণাম করো এখানে একটু খিচুড়ি এনে ভোগ লাগাও তুই পাশে গিয়ে ঢুকেছি তুই হবে না ওরকম ছেলে কাছে টাকা দিত আর ওর মোবাইল এমনি তোমার ছেলে পায়ে যাইবো তোর ছেলে হ্যাঁ
गुरुदेव की, इष्टदेव की, आनंद की, जय श्री राम।